बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के 50 बातों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, अक्लमंद अपने आप को नीचा रखकर बुलंदी हासिल करता है और नादान अपने आप को बड़ा समझकर जिहालत उठाता है। नंबर 2, कम खाने से सेहत है, कम बोलने से समझदारी है और कम सोना इबादत है। नंबर 3, बेहतरीन लोगों के हिस्से में आता है क्योंकि वह उससे हर हाल में करने की सलाहियत रखता है। नंबर 4, जहाँ तक हो सके लालच से बचो, लालच में जिल्लत है, जिल्लत ही जिल्लत है। नंबर 5, जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाज़ा न कर सके उसके सामने ज़ुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को बर्बाद करना है। नंबर 6, जिसकी अमीरी उसके लिबास में हो वो हमेशा फ़कीर रहेगा और जिसकी अमीरी उसके दिल में हो वो हमेशा सुखी रहेगा। नंबर 7, हमेशा उस इंसान के करीब रहो जो तुम्हें खुश रखे, लेकिन उस इंसान के और भी करीब रहो जो तुम्हारे बगैर खुश न रहे। नंबर 8, खूबसूरत इंसान से मोहब्बत नहीं होती बल्कि जिस इंसान से मोहब्बत होती है वो खूबसूरत लगने लगता है। नंबर 9, दौलत को कदमों की खाक बनाकर रखो क्योंकि जब खाक सर पर लगती है तो वो कब्र कहलाती है। नंबर 10, झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है सच बोलकर हार जाओ। नंबर 11, जब तुम्हारी मुख्तलिफ हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई मुकाम देने वाला है। नंबर 12, इल्म की वजह से दोस्त में इजाफा होती है और दौलत की वजह से दुश्मनों में इजाफा होता है। नंबर 13, अगर किसी के बारे में जानना चाहते हो तो पता करो कि वह शख्स किसके साथ बैठता उठता है। नंबर 14, राज्य का खजाना और सुविधाओं मेरे और मेरे परिवारों के उपयोग के लिए नहीं है, मैं बस इनका रखवाला हूँ। नंबर 15, किसी का ऐब तलाश करने वाले की मिसाल उस मक्खी की जैसी होती है, सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर सिर्फ जख्म पर बैठती है। नंबर 16, पूर्ण विश्वास के साथ सोना संदेह की स्थिति में नमाज पढ़ने से बेहतर है। नंबर 17, जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वह तुमको व्यर्थ और नाजायज कामों से रोकेगा। नंबर 18, जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। नंबर 19, किसी की आँख तुम्हारी वजह से नम हो क्योंकि तुम्हें उसके हर एक आंसू का कर्ज चुकाना होगा। नंबर 12, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 21, जो इंसान सजदों में रोता है उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। नंबर 22, गरीब वो है जिसका कोई दोस्त न हो। नंबर 23, रिज़्क के पीछे अपना ईमान कभी ख़राब मत करो क्योंकि नसीब का रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वालों को मौत। नंबर 24, इंसान अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वह अपनी खूबियों में इजाफा कर दे। नंबर 25, इंसान की ज़ुबान उसकी
عقل کا پتہ دیتی ہے اور آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ نمبر 26، دوست کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ نمبر 27، اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں، ناکام ہوتے ہیں۔ نمبر 28، اگر دوست بنانا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ نمبر 29، انسان مایوس اور پریشان اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 30، کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ نمبر 31، ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ نمبر 32، تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت پہ نہ بیچنا۔ نمبر 33، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو کیونکہ تھوڑا سا چوک جانے کسی کے رشتے کا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے۔ نمبر 34، جو لوگ صرف تمہیں کام کے وقت یاد کرتے ہیں ان لوگوں کے کام ضرور آؤ کیونکہ وہ اندھیرے میں روشنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روشنی میں تم ہو۔ 35، دنیا عمل کی جگہ ہے، موت کے بعد ہم کو اور تمہیں پتہ چلے گا۔ نمبر 36، ہمیشہ ظالموں کا دشمن اور مظلوموں کو مددگار بن کر رہنا۔ نمبر 37، کوئی گناہ لذت کے لیے مت کرنا کیونکہ لذت ختم گناہ باقی رہے گا، اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی پر نیکی باقی رہے گی۔ نمبر 38، جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 39، جاہل کے سامنے عقل کی باتیں مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ نمبر 40، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلے گا اور اس بات سے بے خبر رہے گا کہ اسی بازار میں ان کا کفن موجود ہے۔ نمبر 41، اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائے۔ نمبر 41، تم جو ایک گالی مذاق اور غصے میں دیتے ہو اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بنتا ہے۔ نمبر 43، جب گناہ کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہے تو تم ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ نمبر 44، کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے بچوں کو دعا کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی جھیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی، اسی طرح ماں کے انتقال کے بعد بھی اپنی اولاد کو دعا دیتی رہتی ہے۔ نمبر 45، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو کیونکہ اس سے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اس سے تمہارے رب کے پاس جانا ہے۔
नंबर 46, नेक लोगों की सोबत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। नंबर 47, नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। नंबर 48, किसी ने हज़रत अली से पूछा, दोस्त और भाई में क्या फ़र्क है? हज़रत अली ने फरमाया, भाई सोना है और दोस्त हीरा है। उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को ज़्यादा कीमत में चीज़ से क्यों तस्बीह दी? तो हज़रत अली ने फरमाया, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघला कर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में एक दरार भी आ जाए तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। नंबर 49, अखलाक एक दुकान है और ज़बान उसका ताला है। ताला खुलता है तो मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। नंबर 50, जिस इंसान में वफादारी नहीं उससे दोस्ती का मतलब है खुद को जलील करना। ऐसे इस्लामी बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए।